Shalom, Honorable the examiners. Let me introduce myself. My name is Yulia Evani Tarigan. I'm student of Professional Teacher Program at Syah Kuala University with my student number 250650501100834. Today, September 9, 20 and 25, I would like to make video learning process with material about narrative text at Trisakti Vocational High School, Lubuk Pakam, North Sumatra. And here is my identity. Happy watching. Good afternoon, class. Good afternoon, Miss. Before starting our lesson today, let's pray first. Maafkan aku mendengar. Then please. Before we start our lesson, let's pray together begin. Finish. Greeting to our teacher. Good afternoon, Miss. Young Miss. How are you today? I'm fine, Miss. And Miss? I'm fine too, thank you. So, who is absent today? Nobody, Miss. Good. Now, to show our national medicine. Thank you, Young Miss. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau kasih motivasi untuk hari ini. Motivasinya adalah jangan pernah berhenti belajar, karena itu tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Bisa diulang? Coba diulang. Jangan pernah berhenti belajar, karena itu tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Semoga hari ini pembelajaran kita akan maksimal dan bisa berjalan dengan baik. Okay, class, I would like to ask you something. Do you remember about our material last week? Yes, about descriptive text. About descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is the text that describes a particular person, animal, place, or thing. Ya, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan tentang hewan, tentang apa lagi? Tentang manusia, tumbuhan, apa lagi? Tempat, dan apa? Benda, tentang orang, ya kan? Tentang hewan,
yang dimana kita mendeskripsikan melalui teks yang ada. Sudah pernah mendengar tentang narasi teks belum? Sudah? Oke, minggu lalu saya menyampaikan bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang narasi teks. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke narasi teks, kita mau membaca dulu. Apa kita belajar narasi teks? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah narasi ini mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur bahasaan dalam narasi teks secara bersama. Ada yang bisa membaca jawabannya? Ayo, satu orang membaca. Oke. Iya, mampu menganalisis struktur teks dan unsur bahasaan narasi teks melalui kolaborasi dengan teman ya, dengan teman ya. Jadi nanti kita akan kerja kelompok. Sebelum ini nanti saya akan bagikan kelompoknya ya. Setelah nanti kerja kelompok, nanti kalian akan mendiskusikan ke depan. Setelah diskusi, kalian akan melakukan presentasi ke depan bersama teman kelompokmu. Jadi nanti akan berbaur dengan temanmu untuk membahas tentang narasi teks. Oke, sebelumnya kita masuk ke pembelajaran, kita mau speaking. Ya, are you ready for our speaking? Ready, please. Oke, silakan berdiri. Stand up. Okay, 1 clap, 2 clap, 3 clap, 4 clap, 5 clap, 3 clap, 4 clap, 1 clap. Ada yang belum fokus. 1 clap, 2 clap, 3 clap. Good job, students. Sit down, please. Oke, pembelajaran sebelumnya mengenai teks. Hari ini pun mengenai teks. Hari ini tadi saya bilang mempelajari tentang apa? Narasi teks. Oke. What is narrative text? Ada yang bisa baca? Oke, Siti. Narrative text is a kind of text to relate the imaginary of particular story that past tense. Oke, jadi teks naratif ini adalah jenis teks imajinatif ya ataupun faktual pada masa lalu yang rangkaian peristiwanya atau rangkaian ceritanya dari waktu ke waktu dijabarkan secara kronologis ya. Ini that past tense yang berarti masa lampau ya, masa lampau. Oke. Sebelum melanjutkan tentang naratif teks, saya mau memberikan pertanyaan dulu ke kalian. Ada yang suka menonton film? Ada nih. Film apa kira-kira yang kalian suka? Drama Cina. Ada yang suka drama Cina. Ada yang suka Korean movies. Terus apa lagi? Laki-laki sukanya apa? Suka film apa? Action? Drakor juga? Oh, ada juga laki-laki yang bosnya juga suka nonton drakor ya. Yang berbau apa nih? Romance? Di mana genre of narrative
kalian. In a valley in Sumatra, there lived a farmer named Toba. He was a diligent farmer, but unfortunately, his harvest was not always bountiful, and he often went hungry. Because of his hunger, Toba went fishing in the river. He waited a long time and became desperate. When Toba was just about to go home, suddenly something tugged at his fishing line. Toba was excited and started reeling in his fishing line. Wow, that's a big fish. Said Toba. Sure enough, at the end of the line was a large, bold, scaly fish. Toba immediately brought the fish home to cook. At home, Toba was disappointed because all his firewood had been used up. There's no firewood here. I better go look for some in the fields. Then Toba placed the fish inside the basin, while he went to the field to collect the firewood. I will eat well today. Said Toba, while carrying the firewood behind the house. He lit the fire, but when Toba went to take the fish, he was surprised. The fish had vanished, and instead there were pieces of gold inside the basin. Where's my fish? And whose gold is this? Then, when Toba opened the door of his room, he was surprised. There was a tall woman combing her long hair in front of the mirror. This woman is so beautiful. Hey, who are you? Asked Toba. The woman turned around, and Toba was fascinated. Toba had never seen a woman as beautiful as her. I am the incarnation of the fish you caught earlier. The gold coins were my skills. Toba was confused. The woman said, I am cursed by the gods to be a fish, but thanks to you, the curse is gone now. Let's go to the kitchen. I'll make you food. You must be hungry. Toba followed her to the kitchen. Deftly, the woman immediately prepared food for Toba. Toba was amazed by the woman's brilliance in the kitchen. He said to himself, If only she wanted to be my wife. apparently the woman could read Toba's mind. I want to be your wife, but I have one condition. Said the woman. After finishing his food, Toba was shocked to hear what she said. Just say it. What's the condition? If we get married later, never bring up my origins as a fish. I will not be the only one who suffer the consequences if you break this agreement. Toba agreed. For him it was an easy condition. So, have you finished the summary? Finish? Okay, let's check it out. Ada yang bisa
Oke, kejadiannya di mana? Di dalam gua. Ya, di situ tadi seorang laki-laki, seorang pria menemukan seekor ikan mas yang dijadikan istri. Ya, ternyata ikan mas itu adalah seekor delman ya yang bisa berubah menjadi manusia. Akhirnya menjadikan istri. Masing-masing dari kelompok ya menunjuk satu orang menjadi kelompok-kelompoknya untuk maju ke depan untuk mengambil lembar tugas. Ayo maju ke depan masing-masing satu orang di dalam kelompok. Ayo maju masing-masing. Ayo pilih kertas yang ada di sini. Masih. Ayo. Oh ya, ini lagi. Masing-masing tadi ketuanya belum siap. Ambil satu. Masuk ke tarik lagi belum ya? Oke, di dalam tadi kertas yang sudah saya bagikan itu menjadi petunjuk bahwasanya kamu itu adalah grup apa tadi? Yellow group, blue group, and then warna apa kamu dapat tadi? Yang dari sebelah sana? Hijau, oke. Green group, and then red. Oke, red group. Dari masing-masing yang sudah saya bagikan, tugasnya adalah untuk mencari apa bagian orientation yang mana, bagian complication-nya yang mana, resolution-nya yang mana, reorientation-nya yang mana. Ya, kalian tulis di kertas kapal yang sudah kalian bawa. Sudah. Tadi saya ada bagikan lembar tugasnya dan ada saya bagikan lembar ceritanya. Ya, dari yellow group ceritanya dapat cerita apa? Bawang merah. Iya, bawang merah, bawang putih. Nanti kertas yang sudah saya berikan tadi, ya, yang saya sudah berikan kertas ini, boleh ditempelkan di dalam kertas kartonnya. Setelah itu kalian buat pembagiannya, yang mana itu orientation, complication, resolution, dan reorientation-nya yang mana. Setelah itu buat language feature-nya. Ya, dia menggunakan kata kerja apa? Yaitu dia menggunakan kata benda apa? Ada kata bendanya? Adakah yang menunjukkan kata keterangan waktunya? Itu boleh kalian tuliskan di situ bagian-bagiannya. You get the point? Paham semuanya? Pahami. Oke, boleh dimulai tugasnya.
Hi friends. We are going for presentation bawang merah and bawang putih story. My name is Eko and my friend is Octavia. Conversation starting bawang putih bawang merah. Resolution. All using camera wanted the same photo more character. This photography have can control the people. Copy begins the all one. When she encountered an old woman, she demanded it bigger, and practicing self-help with the cross. The old woman giving Omar request, but it to make ought to be with passionate nature instead of and moral of the story. We will always be over evil between two hard work and determination will certainly pay off. Don't be greedy. Okay, good. Give applause for Yellow Group. Di sini juga ada moral value-nya ya, yang dimana pembelajaran yang diberikan oleh si cerita untuk yang membaca. Oke, thank you. Sit down please. Thank you untuk semua yang sudah maju. Sudah paham ya apa itu narrative text? Oke, sudah tahu bagian-bagiannya. Apa itu orientation tadi? Pengenalan tokoh, terus apa? Pengenalan tokoh, tempat, dan waktu Oke, di bagian communication. Apa tadi? Bagian communication? Penanggulangan permasalahan atau konflik. Iya, timbulnya permasalahan dan konflik. Terus bagian resolusinya tadi apa? Solusi dari cerita tersebut. Oke, artinya for today. Minggu depan, last week, kita akan mempelajari yang namanya procedure text. Ya, procedure text. Masih tentang teks. Minggu lalu apa? Tentang descriptive text. Minggu ini tentang narrative text. And minggu depan tentang apa? Tentang Oke, semuanya boleh disimpan.
Oke, sudah simpan. Kita akan melakukan refleksi, ya refleksi yang dimana mengenai pembelajaran hari ini semuanya boleh taruh di dalam kertas lembar, ya. Saya akan membacakan dari sini. Oke, yang perlu kalian tulis dalam kertas lembar kalian. So, tuliskan apa yang menjadi perasaanmu saat belajar hari ini. Bagaimana perasaanmu dalam belajar hari ini? Senang atau tidak? Oke, boleh diakhiri. Jika please comment in the word. Stand up, please. Before we pray together. Okay. Greeting to our teacher. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Silakan. Ayo, kita pulang.